दोस्तों, बिग सोचो में खुश आमदीद। चाय हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है जिसके बगैर दिन की शुरुआत नहीं होती, और शाम की चाय जब तक ना पी जाए बहुत से लोगों की दिन भर की थकावट ही दूर नहीं होती। इसे अशरफुल मशरूबात यानी तमाम मशरूबात से बेहतर मशरूब भी कुछ लोग कहते हैं। पाकिस्तानी किस कदर चाय के शौकीन हैं इसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि हुकूमत की जानिब से माली साल 2021-22 की पहली छमाही जुलाई ta सितंबर की रिपोर्ट के मुताबिक 3 माह में पाकिस्तानी 24 अरब 80 करोड़ रुपए की चाय पी गए। लेकिन इस अजीम मशरूब की दोस्तों दरियाफ्त कैसे हुई थी भला? आज की इस वीडियो में हम आपको चाय की तारीख के बारे में बताएंगे। कहाँ ये दरियाफ्त हुई, कैसे ये यूरोप पहुंची और हिंदुस्तान में चाय की काश्त का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ, यही आप जानेंगे। दोस्तों, चाय की दरियाफ्त का सेहरा चीनी शहनशाह शैन निंग के सर जाता है, जो चीनी अकायद के मुताबिक हर्बलिस्ट और ज़राअत का एग्रीकल्चर का बानी था। उसने 2737 कबल मसीह में पहली बार चाय दरियाफ्त की। इस हवाले से 2 रवायात बहुत मशहूर हैं। एक लेजेंड के मुताबिक शहनशाह शैन नंग ने अपने एक मजहबी सफर के दौरान गलती से जहर वाली एक जड़ी बूटी खा ली, जिससे उनकी हालत गैर हो गई। वो मौत के करीब पहुंच गए कि अचानक कहीं से एक पत्ता उड़ता हुआ आया और उनके मुंह में चला गया। बादशाह शैन नंग ने इस पत्ते को चबा लिया। अब जैसे ही उन्होंने इस पत्ते को खाया तो इसके बाद उनकी तबीयत कदरे बेहतर होना शुरू हो गई। वो पत्ता दरअसल उस जहर का तोड़ था जो उन्होंने चबा लिया था। वो चाय के पत्ते थे दरअसल जो उनके मुंह में उड़ते हुए आ गिरे थे और उनकी जान बच गई थी। लेकिन एक दूसरी रवायत के मुताबिक शहनशाह शैन नंग अपने सफर के दौरान थक कर एक दरख्त के साए में कुछ देर आराम के लिए बैठ गए और अपने मुलाजिम को हुक्म दिया कि उनके लिए पानी उबाला जाए। मुलाजिम पानी उबाल रहा था कि अचानक हवा के झोंके से चंद पत्ते इस उबलते हुए पानी में जा गिरे, जिससे पानी का रंग कुछ बदल गया। शहनशाह ये देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने वो पानी फेंकने के बजाय पीने का फैसला किया। सो जब उन्होंने इस पानी को पिया तो उन्हें ये थोड़ा कड़वा मगर बहुत रिफ्रेशिंग लगा। ये दरअसल चाय के पत्ते थे जो इस उबलते पानी में आ गिरे थे। अब ये दोनों कहानियां किस हद तक सच्ची हैं ये कोई भी यकीन से नहीं कह सकता, लेकिन एक बात जो यकीन से कही जा सकती है वो ये है कि ये एक हकीकत है कि चीन ही वो मुल्क था जहां सदियों पहले चाय की दरियाफ्त हुई और लोगों ने इसे पीना शुरू किया। 206 कबल मसीह से 220 ईस्वी तक जारी रहने वाली एम डायनेस्टी के मकबरों में चाय के बर्तन भी दरियाफ्त हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों, चाय सबसे पहले दवाई के तौर पर, मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल हुआ करती थी। हान डायनेस्टी के लोग चाय को एज ए मेडिसिन यूज करते थे। तांग डायनेस्टी के दौर में पहली बार चाय चीन के कौमी मशरूब के तौर पर जानी जाने लगी। ये मशरूब चीन के लोगों में बेहद मकबूल हो चुका था। इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि 8वीं सदी के आखिर में लो यू नामी मुसन्निफ ने चाय के बारे में अपनी एक मुकम्मल किताब तहरीर की, जिसका नाम था द चा चिंग यानी टी क्लासिक। दोस्तों, तांग डायनेस्टी में जब चाय चीन का कौमी मशरूब बन गई, उसी दौर में जापानी बुद्ध स्कॉलर्स भी चीन के दौरे पर थे। उन्होंने जब पहली बार ये मशरूब चखा तो उन्हें ये बहुत भाया। वो वापस जापान जाते हुए चाय के बीज अपने साथ ले गए। जापान के लोगों को भी ये पीने की चीज़ बहुत पसंद आई। उन्होंने भी इसे अपनी रवायत का हिस्सा बना लिया और यूं जापानीज टी सेरेमनीज का आगाज हुआ जो आज भी जारी हैं। माय क्यूरियस फेलोज, यूरोप में सबसे पहले पुर्तगाली लोगों ने इस दिलफरेब मशरूब का मजा चखा था। वो इसलिए कि एशिया में सबसे पहले पुर्तगाली ताजिर और मिशनरीज आते रहते थे। उन्होंने इस मशरूब को पिया तो उन्हें भी ये पसंद आई और वापस जाते हुए वो घर वालों और अपने अजीज दोस्तों के लिए बतौर तोहफा ये मशरूब साथ ले गए। लेकिन अगर चाय की तिजारत की बात की जाए तो दोस्तों, चाय की तिजारत सबसे पहले हॉलैंड के लोगों ने शुरू की थी। उन्होंने 16वीं सदी के आखिर में मशरिक में पुर्तगाली तिजारती रास्तों पर तिजारत शुरू कर दी थी। 17वीं सदी के आगाज तक उन्होंने जावा के जजीरे पर एक तिजारती पोस्ट कायम की। 1606 में जावा के जजीरे से ही चाय की पहली खेप चीन से हॉलैंड भेजी गई। चाय जल्द ही डच लोगों में एक फैशनेबल मशरूब बन गई और वहां से यूरोप के दीगर ममालिक में फैलती चली गई। लेकिन उस दौर में इसकी कीमत ज्यादा होने की वजह से ये सिर्फ अमीरों के लिए ड्रिंक बनकर रह गई। गरीब लोग इसे बमुश्किल ही खरीद सकते थे और पीना भी उनके लिए इसे मुश्किल ही था जाहिर।
برطانیہ میں چائے کی مقبولیت کا سہرا ملکہ کیتھرائن آف برگنزا کے سر جاتا ہے۔ کیتھرائن پرتگال کی شہزادی تھی جس نے 1662 میں شہنشاہ چارلز سیکنڈ سے شادی کی۔ ملکہ کو چائے بہت پسند تھی، اس کی وجہ سے دیگر لوگوں نے بھی ان کے ساتھ چائے پینا شروع کی۔ 1662 سے 1685 تک برطانیہ کی ملکہ رہنے والی اس غیر ملکی خاتون نے چائے کو برطانوی اشرافیہ کا ایک مقبول مشروب بنا دیا۔ یہ وہ دور تھا جب برطانیہ دنیا کے دیگر ممالک پر اپنا تسلط قائم کرتے ہوئے نوآبادیاں بنا رہا تھا، کالونیز بنا رہا تھا۔ اس تسلط کے زیر اثر برطانیہ کے ماتحت علاقوں میں دیگر اشیاء کے ساتھ چائے کا رواج بھی فروغ پانے لگا۔ 1700 تک چائے یورپ میں کافی سے 10 گنا زیادہ فروخت ہونے لگی، لیکن اس کی کاشت ابھی تک صرف چین ہی میں ہوتی تھی۔ اس دور میں چائے کی تجارت ایک منافع بخش کاروبار بن چکی تھی اور بڑے بڑے سمندری جہاز صرف چائے کی کھیپوں کو ایک سے دوسرے ملک پہنچایا کرتے تھے۔ اس وقت اس کی زیادہ قیمت بھاری ٹیکس کی وجہ سے تھی۔ چائے کی پتی پر پہلا ٹیکس برطانیہ نے 1689 میں لگایا تھا، جو اس وقت پاؤنڈز میں 25 پینس تھا۔ یہ اتنا زیادہ تھا کہ چائے کی فروخت تقریباً بند ہو کر رہ گئی۔ اسے 1692 میں کم کر کے 5 پینس کر دیا گیا۔ دوستو، فرانس سے 7 سالہ جنگ کی وجہ سے برطانوی حکومت مقروض ہو گئی تھی۔ قرض اتارنے کے لیے برطانوی شہنشاہ چارلز تھرڈ نے امریکی کالونیز پر بھاری ٹیکس لگائے۔ 1767 میں امریکیوں کو کاغذ، پینٹ، شیشے، سیسے اور چائے پر ٹیکس ادا کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ امریکیوں کے احتجاج پر باقی ٹیکس تو حکومت نے واپس لے لیے، مگر چائے پر ٹیکس برقرار رہا۔ جب چائے پر ٹیکس لگا تو امریکنز نے اس کمپنی کی چائے کا بائیکاٹ کر دیا اور ڈچ کمپنی سے چائے سمگل کر کے پینے لگے۔ اس سمگلنگ کی وجہ سے ایسٹ انڈیا کمپنی کی چائے ایکسپورٹ ہونا بند ہو گئی اور ٹنوں کے حساب سے چائے کی پتیاں اس کے گوداموں میں گلنے سڑنے لگیں۔ اب برٹش پارلیمنٹ نے یہ کیا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو نقصان سے نکالنے کے لیے 1773 میں ٹی ایکٹ پاس کیا۔ اس ایکٹ کے تحت امریکن کالونیز میں چائے بیچنے کے مکمل رائٹس صرف ایک کمپنی یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی کو دے دیے گئے۔ کمپنی پر برطانیہ میں لگایا ہوا اضافی ٹیکس بھی معاف کر دیا گیا، لیکن جو امریکنز اسی کمپنی سے چائے خرید کر اپنی کالونیز میں اپنے اسٹیٹس میں فروخت کر رہے تھے، برطانیہ نے ان کا ٹیکس معاف نہیں کیا۔ سو اس کا ایک بار پھر شدید رد عمل آیا اور فوری آیا۔ امریکی شہر بوسٹن کے تاجروں نے ایک خفیہ تنظیم بنا رکھی تھی جسے سنز آف لبرٹی، آزادی کے سپوت کہا جاتا تھا۔ 16 دسمبر 1773 کی رات اس تنظیم کے درجنوں لوگ بوسٹن کی بندرگاہ پر کھڑے 3 جہازوں پر چڑھ گئے۔ ان جہازوں پر ایسٹ انڈیا کمپنی کی چائے لدی ہوئی تھی۔ حملہ آوروں نے نیٹو امریکنز جیسے لباس پہن رکھے تھے اور ان کے پاس نیٹو امریکنز کی وہ مشہور زمانہ کلہاڑیاں بھی تھیں جنہیں ٹوماہاک کہا جاتا ہے۔ تو انہی کلہاڑیوں سے انہوں نے چائے کے 342 صندوقوں کو چیر ڈالا اور پھر یہ صندوق اور ان میں بھری ہوئی 45 ٹن چائے، جس کی قیمت آج کی کرنسی میں $10 لاکھ کے قریب بنتی ہے، پانی میں بہا کر ضائع کر دی۔ اس واقعے کو تاریخ میں بوسٹن ٹی پارٹی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی بوسٹن میں چائے کی دعوت۔ برطانوی فوج نے اس کا بدلہ لینے کے لیے شہر پر حملہ کیا اور عام لوگوں کو ہراساں کیا۔ یہی وہ واقعہ تھا جس کے بعد امریکی کالونیز نے برطانوی تسلط سے آزادی حاصل کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ چائے پر ٹیکس لگانے کی باتوں کے ساتھ ساتھ 18ویں صدی میں یہ بحث بھی چل رہی تھی کہ چائے پینا صحت کے لیے اچھا ہے یا برا۔ دور حاضر میں میڈیکل ریسرچ سے اب ہم جانتے ہیں کہ روزانہ 3 سے 4 کپ چائے پینا آپ کی صحت کو برقرار رکھنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے، لیکن ایسی معلومات 250 سال پہلے چائے پینے والوں کے لیے دستیاب نہیں تھی۔ اس دور میں دولت مند مخیر حضرات خاص طور پر پریشان تھے کہ کہیں محنت کش طبقے میں چائے کا زیادہ استعمال کمزوری اور اداسی کا باعث نہ بن جائے۔ یہ بحث 19ویں صدی تک چلتی رہی، لیکن اسی صدی کے وسط میں اس بحث کا خاتمہ ہو گیا۔ تو اب بزنس میٹنگز میں چائے باقاعدگی سے پیش کی جانے لگی۔ 19ویں صدی کے وسط تک برطانیہ ایک مضبوط سلطنت، ایک پاورفل ایمپائر بن چکی تھی۔ اس کی دنیا کے بڑے حصوں پر حکمرانی قائم تھی۔
इंडिया पर भी बरतानवी राज कायम था। इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी मशरिक से हर किस्म के अजनास की तिजारत की जिम्मेदार थी। लेकिन इसे चाय की पत्ती महंगे दामों चीन से खरीदना पड़ती थी और फिर लंबे समंदरी रास्तों से दुनिया भर में इसकी तरसील चाय की कीमत में मजीद इजाफा कर देती थी। यही वजह थी कि अंग्रेज चाहते थे कि अपनी नौआबादी, अपनी कॉलोनी हिंदुस्तान में खुद चाय उगाना शुरू की जाए। लेकिन चाय उगाएं कैसे, ये एक मुअम्मा था, क्योंकि चीन ने इसकी काश्त को खुफिया रखा था। ये राज बस चीन के पास था कि चाय का पौधा कैसे उगता है और इससे चाय कैसे हासिल की जाती है। दोस्तों, चाय की काश्त का राज जानने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना एक जासूस रॉबर्ट फॉर्चून 1848 में चीन भेजा। रॉबर्ट तरबियत याफ्ता एक्सपर्ट बॉटनिस्ट था। उसे इतना तो मालूम था कि चाय की काश्त के लिए चंद पौधों से काम नहीं चलेगा, बल्कि उसे एक बड़ी तादाद में पौधे और उनके बीज स्मगल करके हिंदुस्तान लाना पड़ेंगे ताकि वहां चाय की पैदावार बड़े पैमाने पर शुरू हो सके। लेकिन उसके साथ साथ उसे चीनी मजदूरों की भी ज़रूरत थी ताकि वो हिंदुस्तान में चाय की सनती बुनियादों पर काश्त और पैदावार में मदद दे सकें। अपने इस मिशन के लिए रॉबर्ट फॉर्चून ने एक चीनी ताजर का रूप धारा और चीन रवाना हो गया। उसने चीनी सूबे फौजियान का रुख किया, जहां के पहाड़ों में सबसे उम्दा काली चाय उगती थी। रॉबर्ट का यह मिशन कामयाब रहा और वो चीनी हुकाम की आंख बचाकर चंद पौधे, बीज और मजदूर भी हिंदुस्तान स्मगल कर लाया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसकी निगरानी में आसाम के इलाके में ये पौधे उगाना शुरू किए। यूं दोस्तों, हिंदुस्तान में चाय की काश्त का बाकायदा आगाज हुआ। चीनी लोग तो हजारों बरस से खौलते पानी में पत्ती डालकर पिया करते थे, मगर अंग्रेजों ने इस मशरूब में पहले चीनी डाली, उसके बाद दूध भी डालना शुरू कर दिया और वो चाय वजूद में आई जो आज आप और हम पीते हैं। दोस्तों, हमारी ये चाय की तारीख आपको कैसी लगी? कमेंट्स में जरूर लिखिए। शुक्रिया।